Hello guys, bibili tayo ngayon ng inasal. Okay, let's go! Kuya, inasal po. Hi ka muna kuya, hi ka muna. Hello kabayan! Stop meal inasal po kuya. Saan? Paapityo. Ah, pitcho tsaka paa. Stop me. Stop meal. Take out. Hi ka ate, hi ka muna ate. Hello! Paapityo, maapa. Welcome to Chipoy. Say hello guys! Paapityo po. Stop me. Pitcho tsaka paa. Stop meal. Take away. Okay. 39. 39. Okay, sa'yo guys, 39 dirhams lang, stop meal. So ayan guys, so po muna tayo dito habang naghihintay. Ayan po, Chick Boy Inasal. Yan ang ating dinner ngayon. Ito na guys, yung mga tunay na Chick Boy. Kahit ang dinner, Chick Boy pa rin. Ayan guys, tinawag na nila ako. Ready na daw yung order natin. It's ready ate? Yes. Okay, thank you so much. Say hi. Hello po. Okay, bye-bye. Thank you.